प्रोफेसर साहब ये कहेगा कि रोज़मर्रा के मामलात में दरूद पाक पढ़ने की आदत कैसे अपनाई जानी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? जी, इसमें ये है कि अगर इंसान को उस चीज़ का एहसास हो जिसका ज़िक्र पहले मैंने किया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें और आपकी तवज्जुहात और आपकी शफ़क़तें हम पर जो है वो किस तरह बरस रही हैं, तो इंसान सरापा तशक्कुर बन जाता है। इसलिए इंसान को ये चाहिए कि जब कभी भी उसको मौका मिले, जब उसकी मसरूफ़ियात में से उसका तवज्जो हो जाए, ख़्याल हो जाए, उस वक़्त जो है इस अपने ज़िक्र को जो है वो जारी रखे। जिस तरीके से वो कहा जाता है ना अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से कि हाथ कार वाल, दिल यार वाल, तो वो कैफ़ियत अपनानी पड़ेगी। ठीक है। वो कैफ़ियत जब अपना ली जाएगी तो फिर इंसान की वो आदत ऐसी बन जाएगी कि इंसान चलते फिरते उठते बैठते जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र करने के हवाले से कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि ईमान वाले जो वो हैं जो खड़े बैठे लेटे अपने पैरों के बल जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहते हैं। तो इसी तरीके से ये अल्लाह के ज़िक्र का एक हिस्सा ही है, क्योंकि जब आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। उसकी बारगाह से अर्ज़ करके हुज़ूर के लिए दरूद की और रहमतों की दुआ आप कर रहे होते हैं। तो ये दरूद पाक ऐसा अमल है, ऐसा वजीफ़ा है कि इसके अंदर अल्लाह का ज़िक्र खुद ब खुद आ जाता है। तो जिस तरीके से अल्लाह के ज़िक्र को हर वक़्त अपनाना चाहिए, तो इसी तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र यानी दरूद पाक के ज़रिए से आपका ज़िक्र और आपकी बारगाह में सलाम का नज़राना, इसको अपना इंसान मामूल बना ले। अमूमी तरीका जो है वो ये है कि इंसान इबादत के जो औक़ात हैं उनके अंदर ख़ुसूसी तौर पर दरूद पाक के पढ़ने का वक़्त निकाले और उसका एहतमाम करे। जो नमाज़ें हैं, नमाज़ हम अदा करते हैं, नमाज़ों के साथ अगर जो है इंसान अपना मामूल बना ले कि एक तस्बीह 100 बार जो है वो दरूद पाक का नज़राना पेश करना है, तो ये बड़ा आसान उसके लिए हो जाता है। बुज़ुर्गान दीन ने कहा कि जो कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जो फ़ज़ीलत बयान की गई है, उसकी कम अज़ कम हद ये है, कसरत के साथ पढ़ने वाला उसको तसव्वुर किया जाएगा जो दिन रात 24 घंटों के अंदर कम अज़ कम 300 मरतबा दरूद पाक जो है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़े। अब जो पाकाने उम्मत गुज़रे हैं, सहाबा कराम, ताबईन, आगे औलिया कराम, उनके तो मामूल हज़ारों के थे, हज़ारों के मामूल जो हैं वो थे, तो वो उसको अदा करते थे और उसके लिए वो वक़्त उनका निकल आता था। तो ये इंसान की अपनी तवज्जो है, इंसान अपनी तवज्जो को जब उस उधर कनेक्ट कर लेता है तो फिर जो है वो उसकी ज़ुबान से दरूद पाक जो है वो जारी हो जाता है। और ये दरूद पाक का जारी होना उसके लिए दीन दुनिया की सआदतें हासिल करने के लिए जो है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक मौका अता फ़रमाया होता है कि वह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। जिस कदर वो दरूद की कसरत करता जाएगा, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की तवज्जुहात और आपके फ़यूज़ात का वो हक़दार बनता चला जाएगा। शाफ़ी साहब ये फरमाएगा कि बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी का थोड़ा जायज़ा लें, तो उनकी क्या आदत व ख़साइल रहे अपनी ज़िंदगी में दरूद पढ़ने के हवाले से और उन्होंने क्या फ़रमाया? देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दरूद शरीफ के जितने फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, उसमें उसके नतीजे में उन हज़रात ने, उनमें से बहुत से तो ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को दरूद शरीफ के लिए मुख़्तस कर दिया। आप तारीख़ में एक मशहूर क़िस्सा आपके ज़हन में आ रहा होगा कि क़सीदा बुर्दा शरीफ कैसे लिखा गया। हज़रत अल्लामा शरफ़ुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद बीमार हुए, फ़ालिज के मरीज़ हो गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फिर ये क़सीदा उन्होंने लिखा, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें शिफ़ा याब फरमाया। और फिर वो क़सीदा वो है कि जो आज तक उसके अल्फाज पढ़े जा रहे हैं। मौलाए सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। तो इसी तरह से जितने भी मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जो अकाबिर जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने इस मौजू पर इतना कुछ लिखा है। अल्लामा सखावी ने पूरी किताब लिखी है और बहुत सारे अकाबिर ने इतने इतने मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ वो दुरूद शरीफ लिखे हैं कि अगर इंसान सिर्फ़ उनको देख ले तो उसमें किस किस अंदाज़ के साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, आपकी खूबियाँ, आपके ख़साइल और आपके अनवारात, आपके रहमतों को बयान किया गया है। तो इससे पता चलता है कि दरअसल जो इश्क़ होता है ना, जो मोहब्बत होती है, वो इंसान से वो असल में जो जब वो दिल से निकलवाती है
جب وہ درود شریف کی انسان کو عادت ڈالتی ہے تو یقیناً اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ابھی حضرت نے ذکر کیا ہے کہ انسان جب درود شریف پڑھتا ہے، میں اس میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو حافظ صاحب ہم بات کر رہے تھے درود کی فضیلت بارے، اور آپ نے بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا، پروفیسر صاحب اس بارے میں بتا رہے تھے۔ اب بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ کی بات ایک رہ گئی تھی، آپ ایک قصے کا ذکر کر رہے تھے، وہ مکمل کریں پھر آگے بڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ایک بات ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنی ان کی کتاب ہے فیوز الحرمین، اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب مراقبہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے جو انوارات کی جو لہر نکلتی ہے، وہ مجھے یہ دکھایا گیا کہ وہ جاتی کہاں ہے، کن لوگوں کے دلوں پر وہ نازل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ یہ ان لوگوں کے دلوں پر زیادہ نازل ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی درس و تدریس کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے زیادہ درود شریف بھیجتے ہیں، کیونکہ ہر جملے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کسی بات کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی کسی جملے کی تشریف کر رہے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں سے جو انوارات کی جو لہر نکلتی ہے، جو وہاں سے جو انوارات ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ان لوگوں کے دلوں پر سب سے زیادہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر اترتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی درس و تدریس کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، یہاں سے ہم دور ہیں، مطلب سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، جب یہاں سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں احادیث مبارکہ کے مطابق کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ درود شریف پہنچا دیتے ہیں، وہ سلام پہنچا دیتے ہیں۔ یبلغونی عنکم السلام، کہ جو مجھے تمہاری طرف سے جو سلام ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں آ کر۔ لیکن اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ خود کھڑا ہو کر براہ راست وہاں پہنچ کر آپ پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب خود دیتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ذکر میری مجلس میں ہوتا ہے، اور جب یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجے گا، آپ پر سلام پیش کرے گا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرشتے اس بندے کا نام لے کر آپ اس کا تذکرہ کریں گے تو میرا ذکر اس مجلس میں ہے، مجھ سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، تو ٹھیک ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر ہو رہا ہے تو مجھ سے بہتر تو میرا نام ہے، میرا تذکرہ ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ احساس میرے دل میں ہو، میرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک امتی کا اور ایک پیغمبر کا جو تعلق ہے، عقیدت کا اور محبت کا، اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ میں جب آپ اپنی زبان سے کچھ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں وہ وقت صرف کرتا ہوں اور وہ میرا اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ میرا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچ جاتا ہے،